ଅତି ଅହଙ୍କାର ହତଲଙ୍କା ଅତି ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖେଳ ଠାକୁର ମୁଁ ହଜାର ଥର ନାହିଁ କଲି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଜିନିଷ କରେନି। ଏଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦୀଘା ଯାଇନି। ମହାପ୍ରସାଦ କୋଉଟା ମହାପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେଠି ପ୍ରସାଦ କହିବ ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି। ଏମିତି ହଜାର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନାମ ଦେଇ ଧାମ ଲେଖି ଅତି ଅସୁନ୍ଦର ଅଶୋଭନୀୟ ସମସ୍ତେ ଛିଛି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ସହିଲେନି। ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু সরকার গঠন হওয়া পরে এবে আরম্ভ হয়েছি পদক্ষেপ গ্রহণ করা অর্থাৎ দীঘা জগন্নাথ মন্দির হটিব ধাম শব্দ কেবল রহব শ্রী জগন্নাথ মন্দির। আমি সিধাসলখ আলোচনা করা আম সহ অনেক মহাপ্রভু শ্রী জগন্নাথর মুখ্য বাড়ক রহি জগন্নাথ স্বামী মহাপাত্র। আজ্ঞা শেষে মহাপ্রভুঙ্কর মহাপ্রভু বোধে শুভেন্দু সরকার কণ্ঠে বসিলে এবং দীঘা মন্দির ধাম শব্দ হটিব জগন্নাথ মন্দির কেবল রহব। বারম্বার আপনার সেই কথা কই আসলে যে যিয়ে মহাপ্রভু পাখে অহংকার করছি তার অহংকার ভাঙ্গিছি পতন হয়েছি এবং তার বাস্তব উদাহরণ পশ্চিমবঙ্গে দেখা মিলল। স্বাগত যোগ্য যে শুভেন্দু সরকার কহিলে যে এটা এটা সে আগুরু উপলব্ধি করছন্তি কিন্তু নিরুপায় ଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ନଥିଲା। ଯେବେ ପାୱାର ଆଇଲା ସେ କାଢିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଧାମ ତ ଗୋଟେ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଆଉ ଧାମ ଆସିଲା କୋଉଠି ଚାରି ଧାମ থেকে ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ। ଏଇଟା ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ ଥିଲା। ଏଠି ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଧାମ ଏଇଟା। ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଜାଣିପାରୁନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନବୀୟ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରଥ ବେଳେ ଅଣସର ଘର ଯୋଉ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି ତେଲମାଲିସ ହଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚନ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି। ଜାତି ଭେଦଭାବ ଭାଇଚାରା କେହି କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ବଙ୍ଗଳା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ତାକୁ ମମତା କହିଲେ କିଏ ପୁରୀ ଯିବ ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କର। ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ଭୟ କହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଭୟ ପାଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଟିଗଲା ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। କାରଣ ଲୋକରେ ଗୋଟେ ଭୟରେ ଥିଲେ ମାନେ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ 60 ଏମଏଲଏ ପଳାଉଛନ୍ତି 30 ଏମପି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଭୟ ଥିଲେ ନା ଯେ ନହେଲେ କି ତାକୁ କାହାକୁ କିଏ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ କେବେ ହେଲେ ସେମିତିକା। ଅତି ଅହଙ୍କାର ହତଲଙ୍କା ଅତି ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖେଳ ଠାକୁର ମୁଁ ହଜାର ଥର ନାହିଁ କଲି। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଜିନିଷ କରେନି। ଏଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଦୀଘା ଯାଇନି। ମହାପ୍ରସାଦ କୋଉଟା ମହାପ୍ରସାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେଠି ପ୍ରସାଦ କହିବ ପ୍ରସାଦ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର କାଠ ଚୁଲି ହେଇଛି ଯେମିତି ସେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ হয় ଆମର ବହୁତ ନିୟମ ଅଛି। ସେଠି କ'ଣ ଇସ୍କନ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାସ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଚୁଲି ପ୍ରସାଦ ହଉ କ'ଣ ହେଲା। ଏମିତି ହଜାର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ନାମ ଦେଇ ଧାମ ଲେଖି ଅତି ଅସୁନ୍ଦର ଅଶୋଭନୀୟ ସମସ୍ତେ ଛିଛି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ସହିଲେନି। ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଆସୁ ଆସୁ ଧାମ କାଟିଦେଲା। ନା ଏ ଠିକ କଥା ନୁହଁ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯିବା ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ କଥା ସେ କହିବେ ନା। ଆଉ ଯିଏ ହଉ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କହିବି ସେ କହିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଅଧମ ରାସ୍ତା ଗଲେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ। ତେମେ କ'ଣ କରୁଛ ଅଲଗା କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଧମ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯାଏନି। ସେ ଜାଗ୍ରତ ଠାକୁର ସେ ନୃସିଂହ ଠାକୁର ଏଇ ଠାକୁର ଜାଗ୍ରତ ଠାକୁର ଇଏ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ କଳିଯୁଗ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନି। ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ନୀଳା ଚାଲିଛି ଏଠି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ତାଙ୍କ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମହାଭାରତ ତାଙ୍କର ଗୀତା ତାଙ୍କର ରାମାୟଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ତାଙ୍କରି ସବୁ। ଯୋଉଠି ଚାହିଁବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା। କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାର ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଆତ୍ମା। କୌଣସି ଠାକୁରର ବ୍ରହ୍ମ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି। ପ୍ରସାଦ ସେମିତି ପ୍ରସାଦ ରହିଥାନ୍ତା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଡାଲି ଭାତ ଟିକେ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇଦେବେ ଡାଲମା ଅନ୍ନ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଅଭଡ଼ା ଟିକେ ଅମୃତ। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମ ସେଟା ଶକ୍ତି କରୁଛି ଆଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛି। ଯୋଉ ଆତ୍ମାରେ 19 ବର୍ଷ ପରେ ମାନବୀୟ ନୀଳା ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛି ମୁଁ ବି ମଣିଷ ଭଳି ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଯାହା ସେଇଆ ଅଛି। 1000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି ବି ସେଇ ଚେହେରା ବଦଳିନି କେତେବେଳେ। ଇଏ ବଦଳି ଆତ୍ମା ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଉ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ତ ଜୁଇ ଫୁଲ
तुलसी चंदन कपूर जो मंडित ही प्रभु रहती पुणी 19 वर्ष जो पुणी ब्रह्म स्थापन चेंज एथर मुझे करी पुणी 2015 प्रभु जेम सेमती अच्छा सेम जागृत सेम सब ब्रह्मला सत्य आम बाबा कहते आज आप कहली ब्रह्मला सत्य ब्रह्म सत्य माने प्रभु सत्य सब आप प्रभु को आम कौन दवा समर्पित भाव दवा प्रभु को समर्पित भाव देले जगन्नाथ आप सहाय हे अहंकार कले सी आपन को हजार हाथ दूर फिंगे नहीं कि कथा यहाँ ममता बानार्जी देखुन कले दुख लगुच केते वर्ष थे ये मनोभाव ममता बानार्जी लोक समस्ते छाड़ी पड़े देखु गोटे समस्ते गेल करते आदर करते आज एकुटिया लोक हो साथी शांति वर्ष सब छाड़ी पड़े लोक डरिकी थे लोक भय थे आ देखो चारिपटाक केते लोग केते दुर्नीति करछन्ती धराई हजार हजार शह शह कोटी टका खाई धराई जाउछन्ती हजार हजार शह शह टका खाई धराई जाउछन्ती केते दुख लज्जाजनक जन घटना जी शासन कर विश्वास हजार हजार कोटी टका माने इंटा टंकाटा को कटा करदे टंकाटा रुलिंग हेलानी से बहुत दुखदायी जहाँ शुभेंद्र सरकार आसिले सेंटर भी आम मोदी सरकार रही उभय सरकार ये वेस्ट बेंगल भल कम हम मुझे चाहूँगी जगन्नाथ कौन इंडस्ट्री हो लोक मैंने चाकरी करूँ चाकरी पातु कम दाम हो जमी थी आगु सेमती हो नष्ट नष्ट भ्रष्ट सब हो भाई एबे जेतले धाम शब्द हटिबा को जाउची ता भितर जो पत्थर मूर्ति स्थापना करा जायछि पूजा अर्चना करा जाउची तो पत्थर मूर्ति स्थापना हेई परिबो ना ताकू परिवर्तन पुनी करा जिवो ना कि जगन्नाथ जो पत्थर मूर्ति होती मंदिर बसी पूजा हो तो कौन अच्छी सी रथ को जीवेनी मो कहता कौन कही पत्थर मूर्ति रथ को नहीं रथ भांगी जीव देह भांगी मनुष्य एमती देह पु भांगीगले यहाँ देश क्षति क्षतिकारक है देखू जगन्नाथ पत्थर मूर्ति रथ था जगन्नाथ सी तो जो काठ मूर्ति जाती दारू मूर्ति होकर पत्थर मूर्ति मंदिर बस कौन सब बसता काठ मूर्ति सब प्रतिनिधि हिसाब से सी जीवे रथ करेंगे सब करेंगे जो माने सरकार अच्छी जो माने शासन करछन्ती जो माने विरोधी अच्छन जे भी अच्छी से आपन कौन वार्ता रहिबो जे महाप्रभु नहीं कि राजनीति करबा नहीं आ जदि किछि भलो चिंताधारा नहीं कार्य करबा ताले महाप्रभु निश्चित भाबे आशीर्वाद करिवे नहीं एते सुंदर दीघा मंदिर रही सुंदर मंदिर महाप्रभु ने राजनीति न करा जाऊ राजनीति करते सब नष्ट है महाप्रभु संगे जेमती भाव भक्ति रही पूजा अर्चा होची सेटा लोकाल लोक भल भल लोक दर्शन करके आसवे जगन्नाथ बसुंत बिलिका जी प्रसाद हो प्रसाद टी पाइले एवं सरकार से देखु जे मंदिर उन्नति हो पार आउ कि भल कम हो पार प्रभु को नहीं राजनीति न करा जाऊ एबे मोहन सरकार जो भाई पदक्षेप नौचंदी आपण मध्ये बारंबार दाबी करि आसले रत्नभंडार खोला जाऊ दीघा जगन्नाथ धाम जो लिखा जाइए से धाम शब्द हटा जाऊ इस्कन अदिना रथयात्रा को बंद करा जाऊ एथरे हम देखुछ अनेक किछि पदक्षेप निया जाउछि राष्ट्रपति मध्ये गजपति चिठी लिखिछन्ती तो ई अदिनिया रथयात्रा मध्ये यथाशीघ्र बंद होबार आवश्यक रहिछि आगुआ कहछि एटा इस्कन करछन्ती एटा गजपति महाराज इस्कन संगे भल संपर्क इस्कन वाला को सस्पेंड करा जाऊ ताको हमर जगन्नाथ मंदिर के अलाउ कर न जाऊ मु प्रथम कथा कहछि आज भी कहछि से मान को मंदिर को अलाउ कर न जाऊ ताकरी भी एमती विनाश हो जेमती पश्चिम बंगाल मंदिर को अलाउ न कले से ऑटोमेटिक विनाश हो से जानी कि भाने में प्रचार करछु प्रसार करछु महाप्रभुଙ୍କର गोटे किछि प्रचार करते रथ ही करछ रथ रथ कोन एई प्रचार होची अधीना रथ ही से मान को मो कहता इस्कन को फुल टाइम सस्पेंड करा जे मंदिर को अलाउ न करा भाई न्यूज 7 माध्यम रे आपण कोन वार्ता देबा पे चाहिबे जे महाप्रभु जेहेतु आप श्रीअंग लगी सेवक तांकर अणसर समय सहित था भाई बोली कही था तो कौन वार्ता जीव जे महाप्रभु को आम केमती भल पाइबा केमती हमर आस्था विश्वास आहुरी बढ़ महाप्रभु आम भल पाइबा शुद्ध भाव भक्ति आम प्रभु को भाव भक्ति छड़ा किसी कर संगे भक्ति भाव दवा एवं भल काम करवा श्रीक्षेत्र लक्षाधिक भक्त आसुंती से भल दर्शन करके जीवे भल भल बहुत डेली लक्षाधिक यात्री आसुंती यात्री माने बहुत दूर दूरांतर आसुंती प्रभु के दर्शन करूँ ये जो जानी यात्रा रथ यात्रा घोष यात्रा हो भल मंद हम समस्त सहयोग करवा रथ यात्रा भल हो जगन्नाथ को समस्त दर्शन भल कर जय जगन्नाथ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ ତାଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷଣିକେ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବେ ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହଟାଯିବ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରାଯିବ ତାକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ 7